مرحبا بلي فيزيتور ديال 360 في سيكسبرتيز، البرنامج اللي كيعطي الكلمه للمغاربه باش يهضروا على الحياه الجنسيه ديالهم وفين الخبراء كيعطيو الاراء ديالهم. في الحلقه ديال اليوم غادي نهضروا على النظافه والجنس. Quelle est la place de l'hygiène dans la sexualité des Marocains? Les Marocains prennent-ils soin de leur corps avant de s'apprêter à l'acte sexuel? Ou bien les images qui nourrissent nos imaginaires arabo-musulmans où femmes et hommes se prélassent au hammam, ces images sensuelles inspirent-elles toujours nos concitoyens? Eh bien, nous les avons interrogés, découvrez. شوفي النظافه بوحدها ما rien à voir بالجنس. اون جينيرال يعني بزاف ديال العيالات ما عندهمش الثقافه ديال النظافه في الجنس ولا ابخي الجنس. لانه في الدومين ديالي نقول لك اش كاين كندير ليستيتيك كتجيوك دي فام كتقول لها علاش فيك هكا، كيقول انا تنغسل نقول لها باش كتغسلي اشنو كديري ها كيفاش يعني كتلقاي ناس كيغسلوا غسيل عادي، كاين دي فوا لازم تيتوضاوش ما عارفينش الثقافه الاسلاميه ما عندهمش فبزاف الحوايج كاين اللي ما على بالو واش ما نسوقش كاع عنده بحال في لو سكس بحال برا لو سكس عنده بحال النظافه ديال الجنس مهمه ويكون الانسان نقي نظيف من ناحيه المراه ولا الرجل. يعني واش ضروري النظافه في الجنس الانسان يكون نقي مزيان زعما يتصاب بامراض على حساب الا كانت الدريه زوينه وعجباتك وبغيتيها الخير. كاين اللي يشوف بحال ما كان يقد يقول له والو يبقى معاه كله على حساب. الا كان انسان كاين ويبغي لها الخير هذا ما كان صح. بالنسبه للغدر كبير ولا الصغير على حساب الصلاه على حساب كلشي، واخا ما قاريه هو قراني تيوريني. Oui, bien sûr, c'est très important d'être propre, tout simplement, de se protéger, de veiller à se laver régulièrement. كنقول لهم الزوجات ضروري خصهم النظافة إن النظافة من الإيمان، النظافة ديال الماكلة والنظافة ديال ما بين الزوج والزوجة والنظافة ديال الأولاد والنظافة ديال البيت كلها، يعني النظافة. Après l'acte sexuel, il faut toujours se laver, il faut prendre soin de notre corps. Oui, c'est très important. اخويا على حساب ما تيبان لي انا وعلى حساب التجربه الشخصيه ديالي المغاربه تيخليو النظافه هي الاخر، وهذا الشيء راه ماشي معقول. النظافه تكون هي الاولى جايه في اللائحه باش العلاقه الجنسيه تدوز مزيانه ما بين الزوج والزوجه. باش النظافه اللي سميتي ليها زوينه وعشتي وداك الشيء وحسيتي براسك نعم سيدي انت مرتاح، نعم سيدي تكون داك الشيء في سلام وتكون داك الشيء متبادل، ماشي انت الدم جايب وتيتشيع طاجين انت كده متشري انا واش بغيت تضرب هذاك الطاجين ما يمكنش. C'est vrai Rania que c'est une chance d'avoir rencontré une esthéticienne. Bien sûr c'est une chance حيت يعني بحكم المهنه ديالها هاد السيده هادي كتكون قريبه بزاف الناس الانتيميتي ديالهم دونك عارفه شنو واقع. غنتجهوا دابا عند دكتور عبد الرزاق مسعيد اللي هو خبير في العلم الجنس باش يشرح لنا العادات ديال المغاربه مع النظافه. نشاهدوه. Je pense pas. Vous savez que l'un des thèmes les plus difficilement abordables en séance, en consultation, c'est la question des odeurs. Et dans le couple aussi. Combien de femmes ou d'hommes qui veulent embrasser sa partenaire, qui se détournent pour ne pas l'embrasser directement parce qu'il y a une certaine gêne dans l'odeur buccale, par exemple, mauvaise haleine ou quelque chose comme ça. Donc les odeurs du corps, les odeurs du sexe sont un tabou qui est très très profond dans notre société et parmi les thèmes qui ne sont pas abordés en consultation. Et parmi les choses qui vont entraîner, engendrer ce phénomène, c'est le poil qui est le capteur de l'odeur sexuelle, d'odeur corporelle en quelque sorte. Mais quand je parle de façon indirecte. Indirecte parce que quand je donne des consignes comportementales dans la relation sexuelle, par exemple, je leur dis parce qu'il faut faire des caresses plus ou moins longtemps pour éviter éventuellement des situations anxiogènes. Je leur transmets le message comme quoi ils doivent être propres pour pouvoir se caresser ou se faire caresser par leur partenaire. C'est ça, mais de façon indirecte. Donc, dans ma consultation, si vous voulez, moi, je n'hésite pas à conseiller aux gens
de faire de façon indirecte une certaine hygiène. Moi, je leur dis que le sexe, c'est une prière, donc il faut faire ces ablutions avant et après. Donc les gens ont cette pratique-là de faire les ablutions ou de prendre leur douche après le rapport sexuel, mais avant le rapport sexuel, il y a une certaine odeur qui se dégage de leur corps, de leur sexe, et qui fait que le sujet qui est moins abordé et qui est parmi les répulsions sexuelles, les répulseurs sexuels, hein, déjà leur recommander de faire leur toilette avant le rapport sexuel, c'est déjà une bonne chose. Hein, et puis, en parler, parce qu'il y a des femmes ou des hommes qui sont gênés par l'odeur de leur partenaire et qui n'osent pas en parler. Hein, je ne crois pas qu'il y a un homme qui va dire à sa femme « tu as une mauvaise odeur » ou une mauvaise haleine, hein, et vice-versa. Donc déjà, en parler, c'est un pas en avant qui va pouvoir éventuellement éviter, parce que c'est, comme je vous l'ai dit, c'est un répulseur, hein, et c'est parmi les problèmes les problèmes conjugaux en quelque sorte en matière de sexualité. Notre sexologue suggère donc de dupliquer le rituel des ablutions entourant la prière à l'acte sexuel. Il ne va pas jusqu'à comparer le mode de vie des Marocains au mode de vie de la société occidentale. Cette dernière a franchi un pas où les femmes ne sont plus les seules censées entretenir leur corps, mais où les hommes se pouponnent aussi. C'est la fin de cette émission. كنعطيوكم موعد الحلقة الجاية مع الموضوع ديال sexe et radicalisation, الجنس والتطرف. كونوا في الموعد.